গুড়াপে পাঞ্জাবি যুবকের দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য। হুগলির গুড়াপ থানার মাজিনান এলাকার দুর্গাপুর হাইরোডের পাশে এক পাঞ্জাবি যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়রা প্রথমে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত খবর দেয় গুড়াপ থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের নাম সুকিন্দর সিং, বয়স 31 বছর। পুলিশ সূত্রে জানা যায় তিনি পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় এলাকার বাসিন্দা। তিনি কাকা ক্যাপ্টেন সিং এর সঙ্গে পাঞ্জাব থেকে আলুর বীজ নিয়ে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। শুক্রবার ভোর রাতে গাড়ি মাজিনান এলাকায় পৌঁছলে গাড়িটি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করানো হয়। সেই সময় সুকিন্দর জানান তিনি খাবার আনতে যাচ্ছেন বলে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা দূরে এগিয়ে যান। পুলিশের অনুমান ওই সময় কোনো দ্রুত গতির গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার ফলে তিনি ছিটকে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে পড়ে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আধার কার্ড উদ্ধার হওয়ার পর যুবকের পরিচয় নিশ্চিত করে পুলিশ তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। জানা যায় তার কাকাও কাছেই অবস্থান করেছিলেন। পরে ক্যাপ্টেন সিং হাসপাতালে এসে মৃতদেহের চিহ্নিতকরণ করেন। হঠাৎ এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সিং পরিবারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে গুড়াপ থানার পুলিশ। नाम बताइए। कैप्टन सिंह है जी। कैप्टन कैप्टन सिंह जी। कहाँ का रहने वाला है? जिला फतेहगढ़ साहब, पिंड कसुम्बड़ी जी। पंजाब। हाँ, पंजाब। जो डेथ हो गया उसका नाम क्या है? उसका नाम सुखविंदर सिंह वो आपका गाड़ी का खलासी या क्या ड्राइवर है जी? हमारा भतीजा है जी, भतीजा। अच्छा। हाँ। वो आपका भाईपो है? हाँ, भाईपो है। अच्छा। हाँ। ये जो भाईपो क्या करता था गाड़ी में? है गाड़ी के साथ काम करता था हमारे। खलासी था? खलासी नहीं, मतलब माल के तौर पर। अच्छा। हाँ। ये सानू मुलाजमा ने दस्या जी, हम तो उसको देखते रहे जी। अच्छा। रोड पर कहाँ गया, बोलता था हम खैनी लेने जाना है। अच्छा। हम तो उसको सारी रात देख रहे, सानू सवेरे पता लगा कि उसका काम हो गया जी। ये किस लिए आप लोग आए थे? है जी, हम आलू लेके आए थे पंजाब से जी। आलू का बीज? हाँ, आलू का बीज। हाँ। वो हमने कलकत्ते में खालू कराया, कलकत्ते में खाली करके वर्धमान उधर, फिर हमने देल भरा है। हाँ। बनारस का। अच्छा। वो खाली इधर कराई हमने बकुड़ा मोड़ में है। बकुड़ा मोड़? हाँ जी, अब ना पर आगे करे कलकत्ता पार करके जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ। वहाँ आलू बीज अनलोड किए हैं? खाली करते खाली करते। हाँ, खाली करते। उसके बाद तेल लेके जा रहे थे? हाँ, तेल ला रहे। अच्छा। हाँ, रिफाइनरी में तो तेल भरा जी। डेड बॉडी मिला सानू ठंडा है ना जी। अच्छा। इसमें तो मिला जी। ये बंदे अपनी हेल्प करके उत्तों ले आए जी, रोड तो जाके उसको गड्डी को। कौन बंदा लेके आया? ये गड्डी वाले ले आए, सानू कोई पता नहीं कौन ले। पुलिस वाला लेके आया? हाँ, पुलिस वाले लेके आए, गाड़ी वाले लेके आए। सानू ये पता है, सानू ये नहीं पता कौन ले आया जी, कौन नहीं ले आया। आप देख के पता चलता है आपका भाईपो है? हाँ, हमारा भतीजा है, खुद का भतीजा है जी। हमने खुद देखा जी, बहुत हमारे नाम गुडी हुई जी। প্রবীর বসু রিপোর্ট, হুগলি টাইমস।